Hi guys! Welcome back to my channel. Ang tutorial natin for today ay ang how to add end screen on YouTube video. So stay tuned and don't forget to subscribe. I gave you my heart. Pupunta po tayo sa Chrome. Tapos yung link ilalagay ko na lang po sa description box. Click nyo yung videos. Tapos mamili po kayo kung anong video yung i-edit. Yan, tapos click nyo yung video. Then edit. Click nyo yung end screen. Yan. Click nyo yung add element. Yan, pwede po kayo mamili kung video or playlist, subscribe, channel, or link. Yan. Create. Then, choose a video or playlist. Yan. Mamili po kayo ng video. Create element. Yan. Hanggang 4 elements po yung pwede natin ilagay. Naka 4 elements na po tayo. Yan. I-drag nyo lang po yung mga videos. Yan. Pag-iwalayin nyo lang po. Yan. Tapos i-preview natin. Yan. So, yan po ang lalabas sa end screen nyo. Ganun lang po kasimple. At yun na nga guys, sana may natutunan po kayo sa ating tutorial for today. Comment down below kung meron pa po kayong gustong i-feature natin sa next videos ko. Don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated ka lagi. Thanks for watching. God bless. Bye!